Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо имрӯз берунда мана Сиёвуш гати Сиёвуш биёфро мо ҳозир хони момош рафтастем. Яке аз тамошобинон самбуса заказ кардан, ҳозир самбусашона бурда метием ва бо ябура вай мерем. Бозор рафтани ҳастем барои дени раждени Нилуфар камтар харид кунем, барои пухту паз карданам хеле чизо ва ҳама хона дод низ продукте неста, барои ҳамин камтар харид мекунему ва баъд мебиёем. Берун ҳаво нал, шамол нест, хайрат асос шамол набошад шуд. Сиёвуш фрохи Сиёвуш намефрохад. ҳозир шавҳарама интизор буроям, баъд мерем боз бо ҳатман самбусаҳоя нишон метиҳам. Самбуса заказ кардан, самбусаи гӯштину, алафину ва бо фатири варақини заказ кардан. ҳозир бо рафта нишон метиҳам. ҳанаме хел ҳаво берун хушрӯ, офтоб нест. хай паго дада ҳама хел гуфта буданд ки офтоб ҳоли хела вақт намешадам. Сиёвуш кани дадаш самбусо зиёдтишон манно фатирош фатиротунам хушрӯ омадиям ко самбусотон аҷоибот варақин омадиям шине ҳам қабам маза шуда алафашки хане хӯрден шумо дӯстони азизу гиромӣ, мо набромадем айхонаи очамшон ва ростика беҳад саросема будем, дер шудаиста буд, барои ҳамин хотир алка соат 10 шудай ва аёдам бромада ки якбора нишон диҳам ва гӯямтонам ки ҳамин хел заказҳо қабул мекунанд очам ва бо ҳатто даже манту гуфтан ва заказ қабул мекунам. Бисёре пурсиданд ки ҳамин хел манту мепазанд ё ки не. Касе хоҳад масалан ягон касе масалан падару модару ягон хешта бураш бошад бурда доданда, манда нависен, ман дар комментария номерома мемонам ки касе хоҳад масалан заказ кардан дар самбусаи алафин, хай ҳозир каду уже тамом шудагӣ ҳастай. Самбусаи алафин мекунанд, гӯштин мекунанд, бо картошка гин мекунанд, низ фатир, манту, бо ҳар чизе ки шумо хоҳем дар бораи пухту паз гӯем. Ҳама чи ай дасташон мебиён, ҳама чи мо метонем пухта гӯем. Пухта бурда вай хонатонда то ҳамон даҳани дари хонатона бурда месупорем. Ана михел дӯстон беҳад арзон ҳастанд чизои вай очам гӯем. Самбусаҳои алафину мани картошка гинашон бошад 2 сомон ҳаст. 2 сомон мегӯям 1 сомон ҳастанд. Барои ҳамин касе хоҳад ҳозир бо ман қафо мегзорам, я бор мекушам нишон метиҳам. Очам ҳамаша бо хушрӯ карда газета да печондиянд. Вай дафъа ман упаковка харида будам, шуна ин дафъа бозори Помир упаковка наёфтиян. баъд ҳамон газетаҳое ёфта хушрӯ карда бо печондия фатирошон ҳама хел хушрӯ омадагӣ ки вай фатиро дида ростига ман шакароб хостам. ҳама хел гуфтам хел фатиротон хушрӯ хай чиш мегӯянд алафи самбусаҳошон бисёртарак шуда 10 та заказ кардагӣ буданд алафин. хел камтар алаф намехарӣ ку бисёртарак харидагӣ ҳастанд. 1 сомон 2 сомонда алаф гӯем наметиҳанд. Бисёртарак гирифтам гуфтанд ҳам барои худмо ҳам барои заказ якбора алафин пухтиянд. ҳанам хел дӯстони азиз, ҳозир ман мехоҳам шуморо нишон додан ва ман вай накардам, видео съёмка накардам, ҳамаша сурат гирифтам ва ҳатман сураташоно мемонам. бинем чӣ хел аппетитни ё ки ман гӯшта вроди ман саҳари завтрак кардагӣ будам гӯем. ҳанам хел ҳозир инҷода шавҳарам корошон кати омадагӣ ҳастанд. баъд мерем месупорему хуҷанд мерем. мошинам хел бӯи самбуса зер кардаги аст. тамошобинони азиз, мана як тарафаша нишон диҳам. бинен чӣ хел ҳар як ҳама хел гарма как ростика калони бад накушам, хунук нашавад. ман ин самбусаҳои гӯштинаш вай тагаш алафин вай ҳама тагаш гӯем вай ҳастай. ин фатир ҳастай. мана шавҳарамам омадан печонем шуна. Достони азизу гиромӣ, мана мо исписор ё ки исписор омадаем. Мо исписор
Isfisyor омадем ман ин кӯчаҳои Isfisyor дромада самбусая додем беҳад одамои хуб вай кардан чӣ мегӯянд таклиф кардан хона бо дароен чой мехӯрем гуфта мо бо тез омадем гӯем ана мехел امروز 23 کو 23 کتی وای کردن تبریک کردن گویم انا میخوام کوچه ها در اومدنش نه توی خونش فساد بوده اسپیسور ما یک بار اینجا اومده خیلی شوهرم یک بار اومدگی بودن اینجا ها اما یک ها آدمای اسپیسور بوده که لایک زیر کنین آنها بهاد عجایب جاهای من اینجا توی خونش پایینش بوده عزت‌های مرکزی سودای عزت‌های بوده من اینجا نه و پایین ترش که نه و توی خونش بود که توی خونه فسان داشته من این توی خونش بینن چقدر فسان کردگی در اومدشه من این که центрش کنم اینجا больницаш بوده вам кучаи главный шози меброем мамикати хуҷат менем интересно мана барои кухни стол он طرف چقدر من ایناش ستولش شروع میشه آخه من شیشگی نمیخوام ستولاشا چی با؟ من اینو خانه اچامشون میبرم کتابم ایادم برامده دوستان عزیز مالکه اومده و اینجا چیزای یک تا نشان تیمو با جا کنم شونم و توجیکستان ده کرم نمیابیم گویم برای همین من خیلی کرم گرفتم نمیدونم اینش چه خیلی باشد یکم فقط کرم جلال نگرفتم نیفتم افسوس شدرای لیتم حتما وارونکای من خیلی نمیدونم اما وارونکه های این چه خیلی باشد وارونکه من نمیدونم خیلی گرفتم و حتما کرم برای تورت منم کرم رنگ سلیفکی هایی که میزنی کو هم خیلی برینه مزه شراستی گفت چشتم سلیفکی میگوی که سلیفکیه لیکن سختی خوشروهای نمیدونم بینم کنی تورت کرم کنی مزهش چقدر مزهش ناز باشد هر دفعه ای همین و میگیریم بینید میگوی چکه های تیز منم که سیاوش آمد گریز سیاوش گریز ماینیز گرفتیم من خیلی 16 سامون ایسیستا گروخ گرفتیم من کروزش 7.5 سامون گروخش باشد چند سامون 5.5 سامون سیر گرفتیم و کلباسه گرفتیم من کلباسه برای الیویه کپچانی نگرفتیم خیلی برای که بهت قیمت بودن و ما گفتیم که یکی پولمون نرسد برای میخوبترش یک نمود گیریم برای وای چی میگوین تخم جارید کردن دیو سالات الیویه کردن دیو و دوامش دوستان عزیز سیاوش همجده برای همین شاریکو یا گالا شاریک цветной خریدیم خواستم پچکش خرم پچکش 100 دونه دارد 25 سوم بود 30 سوم بود من خیلی وای گرفته رقمی 5 و حتما من خیلی شام گرفته نقصرش گرفته میگم با ایم بزیب ترکوش بده ایناش با نقصر بدم با خیلی بودن من خیلی سالیتو پالیتوش کتی خیلیش نخوردم برای کودکو باشد قلمو ما اینه بر خونه برما
қалам гирифтам ша як пачка, барои ки ваюша садик бурдаги астаем. Ва бо манин шотни палички гуфта будан маълимаш, бо шотни палички гирифтем ша. Ха инҷа гӯшт, набот 1 кило гирифтем бо 1 кило набот 12 сомон ва красители гирифтам, пишевой красители гирифтам. Барои он ки 4 намудаша. Барои ки Нилуфар манда торти радуга пазен, фақат торти радуга пазен гуфта. Вай карак ростика ҳамин 4 намуд рангша ёфтам, тамом дига намуд ранг набудак. Зарду ваю гӯем, ҳам сурх, оранҷеви, розови, сабз тамом. Кабуташ ақалан мебуд, бо наёфтем хай. Хай ҳама қашанг бо хурсанд мештем. Ва бо як тахтам ман хеле скраб ба зур ёфтам. Ягон ҷода неста сиёвушиқа гап мезанен. Ягон ҷода неста, як ҷода танҳо ёфтам 13 сомон. Анамехел дига пенка хеле чиза гуфтам, кобом наёфтам. Бузурда мумкин болохона брои байёби поёнда гӯем авом бузурда наёфтам. Ай худои ман, сиёвуш оди намемонад. Ҳани бинем ин аёдам бро мана тачилка гирем. Бай нугош шикана чӣ хел ина тез мекунем. Магарим якта тачилка гирем. Кани не нағз будай ки воқа бад набудай. Хушуранг мекадай. Ана мехела. Дӯстони азизу гиромӣ, на рассома бинен чӣ хелай. Нарсен дӯстони азиз ки шумо низ ҳам хел расм мекашен ё ки не. Ин қаламои апаша сиёвуш ҳамаша манинҷа рехтай. Рости гап ҳавая мегӯм ки якта пиналуш мегирифтум Нилуфарда. Ин ваяшда намедонам қаламош. Ин дафъа қаламои борикакаш гирифтам. Ҳамин қаламо чанд сум буд? 8 сум буд. Не 7 сум. Неки качестваш нағзтарай, хеле бад нестай. Ман коробкаша дидам, чиқа ҳоли ин безебдаги 7 сомона гуфтам ки неки не, қаламои нағз ранги қаламои пештараи худаш будай, хеле чӯбошам качествени. Мана хушрӯ менависад гӯем. Фақат ки тачилка нагирифтемша, хайр ягон рӯз бо ҳамин бозори Помир мегиремша тачилка. Нугоша нашикананд дурузда шид. Дига надорам вай ҷӯша кофтести. Ози апаш мебиад ҳамаша зада кашида мегирад ба тамом. Тамом. Вой худои ман, яктаям зур задаву кашолаву карда кутем ман чӣ зиндагӣ. Намехела. Дӯстони азиз, як история мехоҳам нақл кардан. Ҳамин рӯз як история шуд гӯем. Вай ман чӣ ки гуфтам, як чанд рӯз пеш хостам амин картаи салом заказ кунам ва манам хел пурсидам ки масалан ман кор намекунам, ман хонашинасам, неки имконияти масалан ҳамон қарза додана дорам. Мешад карта гирифтан, қарз метиҳан манда. Баъд гуфтанд ки ҳо метиҳан. Хай чихел реклама мекунад интернетда, хай нависондагӣ худи сайти алифта ки масалан то 10,000 сомона лимит. Ман фикр кардам ки масалан карта мегирӣ, дарунаш 10,000 сомон дорад, масалан сарф карда метавонӣ, баъд пулаша месупорӣ. Гуфтам хай 10,000 сомон дошта бошад, ҳамаша ҳатман нею, балки мехостам ки якта тафтон гирам. Амин тафтон гираму баъдам хай оста гӯем ҳар моҳ пулаша додан гирам. Лекин баъд хай майлш гуфтам заказ кардам карта. Хай имрӯз омада карта, гуфт ки актив вай мешад программада пайвасташ кунен, худаш кушода мешад. Хай майлш гуфтам кушодам шаб. Программадаму пайваст кардам шаб, бинам ки 500 сомон нависондагӣ. Баъд ман гуфтам ин ҳам хел 500 сомон бошад, ту неки хай бо дарунашда ҳаст я пулашу гуфтам. Баъд вай кардам
چی میگویند خیبت شوهر با پرسیدم هم شوهر این لیمیتش 5000 شما 500 تومان پول دادگی تمام دیگه این زیاد دادگی نیست مثلا نه آخه این 10,000 تومان باید در نشته باشد نه من لیمیت نیستندگی 500 تومان گفتم این نه آخه بعد درآمدم سراز سایتشون نوشتم آنلاین چت دکی همه خیلی گفتن که ها انی شما لیمیتتون 500 تومان یعنی ما شما 500 تومان داده میتونیم تمام آی گفتم من فکر کردم که 10,000 تومان در این کارت دارد گفتن نه لیمیت که این شما ما پرسپوز کردم برآمدیم تیپا هوای شما 500 تومان داده میتونیم تمام افتون من خودم 500 تومان دارم من در کمی کمش بودم همین 3,000 تومان در کاری که تا که یک تفتان گیرم نه ما شما یک داده نمیتونیم حیف گفتم اگر میدادن در مدتی مثلا 3 ماه من 4 ماه گویم همش میسپردم من پروسته میخواستم که مثلا هوزی گرم هوزی من دخواه در کار هوزی گرمو خیلی پلاشه بعد کلون خیلی 100 سوم 200 سوم نیو 500 سوم 600 سوم کرده برده تیم یک بارا گفتم ممکن که با همش تستر سپرم گفتم هم خیلی وای کردم لیکن نشد خیلی راستی که من خودم همین حالت بسیار خندم که 500 تومان دادگی هستن تمام بعد شوهرم تن که خیلی وای کشتم مونینش در کار نیست نتیان اگر نه که با تلفن کاره گفتن که مثلا میتونن لیمیتتون بسیارتر کردن نه که وای تلفن کردن گفتن که 3,000 4,000 نمیشد نمیدونم خیلی حالت شدیم دوستان عزیز اینجا تره خیلی گم نه من شوهرم مجبور کردم که صورت گیریم گلام صورت شالیش کنم دخترکا ببینین من بگاهی روز چی پختم کارتوشکا من اول همینو دموندن در کار تماشا بینن از حتی даже شما ده نمیمونن نشد جوشه آخی سیاوش نیلوفر اینا تا گیره که شیرین من همین ایشمو دی تیزک وای میریزم چکه هست من چکه کتی تر میکن چکه آبا که ماله طاقت کنین سیاوش طاقت نه وای شما نکه من ایخه میکنی من نتیجه میگیری من خیلی تر میکنی بعد من خیلی میخری فکر داد میزند با و اینجا با دویم پارتیاش گویم بسته